سلام كميت صنحو كبرات فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود ناس زحرنا جم حصرتن وانا ونزلنا يمتينا تحزنا لكم مسينا لنا نسنا يمكتلكم نعدم فلما هك عندنا تاتهم نبحهم كنقبل مسكينات تتحيزو جزياو من محدار دقراي قد محيد الدقايق ترير زيتها بحال مقلاص زرقهم زرزر حبريتا كهلونا يوم ابي بعد ما امنغو سراويت تقراين ايرتران تخايدو من زيتها بحال نايتو سلوط عملكيتم من محدار اتخبابي مقلاص زرق حلو انتي بله بصفحو نبحهم نبلينا صمدو ملكو غيرو نفانون سراويت حرنت اورومون بمحقاف اب السودان حدا مدرخ تداليلهم ابت مدرخ امرار حال علوت حيلتات 4 وغنات مالتون ايرترا حوحات فانون سراويت حرنت اورومون كم زترخبو تغليصلهم زرزر حبريتا زتخاتتليو بصفحنا بخم كنبلينا فتوات تخاتتلتنا ازيو من كالو تنزكات عليتو مدلاونا اسكع فصام بمصنح تكتاتلو نعدم لايك كومنت شير سبسكرايب نختكرو بتحتنا نعدم بقدامنت عقداس حبريتا نملا حزب تግራይ زتفلاليو محبراو ميدياتات اب كباب شرارو بجنبار بعدما اب منغو سراويت ايرتران تግራይን حيال كوينات تخايدو بزبل زتوزع حبريتا حاسوت اب بايت زي لمخونو ملا حزبنا فليتو كاب زخون سقات نص خوينو سرحو كسالت يغبا قبل تغليصو اب زخبابي فصوم سلام كم زلو منم زبحال ነገር كم زي تفطره كنحبر نفوتو قبل حبريتا ركبه كتما شرارو 6 حدار 2018 عام تمرت باقوصاصر اگز اب زرقو حبريتا تقيسلهم اب تግራይ ዘጋጥም ዘሎ ዝርገጽ ጸጥታን ሰላምነ ናብ ንቡር ንምምላስ ሚዲያታት ትግራይ ልዑል ትኩረት ሂበን ክሰርሓ ይግባእ ተባሂሉ እዚ ዝተገለጸ ገደ ሚዲያ ኣብ ምርጋጽ ሰላምን ጸጥታን በዝብል መሪ ሐሳብ ንጋዜጠኛታት ትግራይ ይወሃብ ኣብ ዘሎ ስልጠና እዩ እቲ ብምትሕባር ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ዩኒቨርሲቲ መቀለን ዝወሃብ ዘሎ ስልጠና ካብ ኩለን ሚዲያታት ትግራይ ንዝተወከሉ ጋዜጠኛታት እናተወሃበ ይርከብ እቲ ስልጠና በዘረባ ዝኸፈቱ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብዙሓነት ርክብ ህዝብታት ኣይተ ካልኣዩ ኣሰፋ ከም ዝገለጾም ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ዝርገጽ ጸጥታን ሰላምን ናብ ንቡር ንምምላስ ህዝቢ ባዕሉ ዋና ጫፍ ብልሕ ጸጥታ ኮይኑ ንኽሰርሕ ሚድያታት ትግራይ ልዑል ትኩረት ሂበን ክሰርሓ ከም ዝግባእ ጠቂሶም ኣለዉ ሓድነት ህዝብታት ተጠናኺሩ ንኽኸይድን ትግራይ ካብቲ ኣትያቶ ዘሎ ሓደጋ ንምውፃእ ኩለን ሚድያታት ኣብ ዝቁም ነገር ዝዓሲለን ክሰርሓ ከም ዝግባእ እውን ኣይተ ካልኣዩ ጠቂሶም ኣለዉ ካብዚ ወፃኢ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ زرقا ميدياتات نابه قلبن نخملسا صاوعت نقرب قبل وسخو تقيسلو عبد زعفا دما ممهران يونيفرسيتي مقاله مس تمكرو كاروت هاجرات ازاميدوم معبي عقم سلطنا انحبو يركبو هلونا تግራይ ንምርግጋጽ وحسنا مغبي ምርግጋጽ ወሳነ በመቋኑ ነዚህ ንምዕዋት ከመንግስቲ ሰላም ንምቀጻል ክንድ ዝካል ክሰርሕ ይክብሉ ፕሬዝዳንት ግዚያው መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ጠቂሶም ዋዕላ መመኸርቲ ጉባኤ ልምዓት أحملتن فرامرن عب كتما مقالة عب تسالطلو مدرخ يوم اتم بريزيدنت نازز قلصوم عبتي بأسنادتي بيرو حرشان هفت تفترو تقرأ تسالط زلو وعلى زترخبو بريزيدنت كزيو ممحدار تقرأ ليتنال جنرال تادسو وردم تقرأ اتياتلو كابزلا نهلون حدقا نموصم من رقاقاس وحسنا مكبيح لعلو قدام النتيف كاسر حلو قدا خون كبز قبات عيسوم اللوم نازين معواد دما كلو حبرة السبه ودعو تسقم نقوني بمقداف عب لمعاتاون سلاماون من قسقاسات كنطف كم زغبا وسخم طيسوم لهم اب صباح كوينات بمخانا بمصمص وراتات سنبادات كهلو تسبيت زغبرلو يزبلو اتم بريزيدنت كوينو غنا نبعلم سلاماو غزي بمخاب اب علتاو سرحم تقرت كهبو يغبا كلو طيسوم لهم كم منغستو ون سلام نمقصال زخل سرحتي كند تستقال زاكل كسرحي كلو طيسوم لهم ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ መንግስት እንግሊዝ ተማሊ አበ ዘውጾ መጠንቀቅታ ጉዕዞ ዜጋታቱ ካብ ኩሎም ደባት ኤርትራ ካብ 25 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክኸዱ ከም ዘይብሎም አተሐሳሲቦም አበ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ልዑል ምትፍናን ከም ዘሎ ዘዘኻኸረ እቲ መግለጽ አበ ኤርትራ ቀሉላው እንተ ተፈጢሩ ነገራት በቁልጥፍ ከቀየሩ ከም ዝኽእሉ እዚ ድማ አበ ውሽጥ ኤርትራ ንምዝዋር ኮነ ለቂካ ንምውጻእ ከቢድ ክገብሮ ከም ዝኽእል መንግስት እንግሊዝ አበ ዘርጎ ሓበሬታ ጠቂሱሎም سلازخون زيغاتات انجليز اوشت ارترا انهالو صقم انت تفطيرو كافت صقم نموصا ناي بعلم اماراصي كغبرو كم زغبام
ካብ ኤርትራ ንምውፃእ ዘየኽእል ኩነታት እንተ ተፈጢሩ ድማ ኣቀዲምኩም ምግቢ ማይን መድሓኒትን ክትሕዙ ኣብታ ሃገር ክድንገጉ ንዝኽእሉ ከም ሰዓት ሕላፍ ዝበሉ ድንጋጌታት ድማ ከኽብሩ ሚድያ እውን ብንቕሓት ክከታተሉ ፃውዒት ኣቕሪቡሎም ዜጋታት እንግሊዝ ድጋፍ ኣብ ዝደልይሉ እዋን ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ንዝርከብ ኤምባሲ እንግሊዝ ናይ ምንጋር ልምዲ ስለ ዘለዎም ፀገማት እንተጋጥሞም ድጋፍ እንተደልዮም እቲ ኤምባሲ ንዝጥቀሞም ቁፅሪ ስልኪ ክጥቀሙን ናብ ኤምባሲ እንግሊዝ ኣዲስ ኣበባ እውን ክድውሉ ከም ዝኽእሉ ኣብ ዝዘርግሖ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ጠቒሱሎም ሕወሓት ብህፁፅ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ኣኼባ ብወገን ዓለም ገብረዋህድ ዝምራሕ ሓይሊ ብዓብላልነት ይወፅእ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብፍላይ ኣይቲ ዓለም ገብረዋህድ ዝመርሖ ሓይሊ ዳግም ኩናት ኣየድልናን ሕወሓት በቲ ፌደራል መንግስቲ ዝመደቦ መንቀሳቐስ ሕጋዊ ኣፍልጦ ተቐቢሉ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ኣይቲ ዓለም ገብረዋህድ ሓድሽ ቅዋም ሒዙ ቅልቅል ከም ዝበለ ነዚ ቅዋም እውን በርከት ዝበሉ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ከም ዝተቐበልዎ እንዳተገለጸ ይርከብ ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሮም ብዝወፁ ጭምጭምታታት ኣይቲ ዓለም ገብረዋህድ ሓዊሱ ንሱ ዝመርሖ ኔትወርክ ካብ ንፈትለ ወርቅን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተፈለየ ቅዋም ብምሓዝ ከቢር ተጋድሎ የካይዱ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ፖለቲካዊ ውድብ ሕወሓት ኣብ ዕፁ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣፈላላየት ንግርኒ ገዲፍና ኣብ ብሄራዊ ረብሓና ወይ ከዓ ኣንጻር ናይ ሓባር ፀላኢና ንስፈር ብዝብል ተሰማሚዖም ከም ዝወፁ ዝከር እንትኸውን እቲ ኣፈላላይ ግን ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣንጸላሊሙ ዘሎ ደበና ኩናት ተታሒዙ ዳግም ጠንኪሩ ከም ዝወፀ እዩ ዝተገለጸ በዚ መሰረት እውን ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይን ኣንጸላሊ ዘሎ ደበና ኩናት ኣመልኪቱ ውድብ ሕወሓት ኣብ ኣኼባት ዝተቐመጠ እንትኸውን ኣይቲ ዓለም ገብረዋህድ ዝሓዘ ቅዋም ድማ ዓብላላይ ኮይኑ ይወፅእ ከም ዘሎ ዝተገለጸ ካብዚ ብተወሳኺ ካብቲ መድረክ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም እቲ ውድብ ናብ ሪፎርም ከኣቱ ዘገድድ ስምምዕነት ይመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ ደም ክብል እውን ኣብ ወንበር እቲ ውድብ ዝኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ውድብ ሕወሓት ብሓድሽ መልክዑ ሪፎርም ከም ዘካየድ ምግላጹ ዝከር እንትኸውን ቀድሚ ሕዚ ዝኽተሎ ዝነበረ ስርዓት እውን ንምፍታሽን ንምሕዳሳትን መደባት ከም ዘሎ ምግላጹን ናይ ቀረባ እዋን ተዘክሮ እዩ ሕወሓት እቲ ሕዚ ዘካየዶ ዘሎ ኣኼባ ምስ ዝእዛዝምን ሒዝዎ ዝወፅእ ቅዋም ኮነ መግለፂ እውን ኣንጸላሊሙ ዘሎ ደበና ኩናትን ምስ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ወሳናይ ናይ ምዃን ዓቕሙ ዝለዓለ ምዃኑ ብዙሓት ይጠቕሱ ብሓፈሻ እቲ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ጸላዊ ዕድል ሒዙ ክመጽእ ከም ዝኽእል እንዳተገለጸ ይርከብ ንግዲ ኩናት ክሳዕ መዓዝ ብዝብል ቢሮ ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዝዘርግሖ መግለጺ ናባኹም ክነብል ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕሉፍ ዘበናት ብዘጋጠመ ተደጋጋሚ ወራር ኩናት ሲዒቡ ኣብ ህይወቱን ንብረቱን ንምእማኑ ዘጸግሙ ሰፍሰይ ይብሉ ኪሳራታት እናኸፈለ ዝመጸ ይኸፍል ዘሎ ህዝቢ እዩ ብተደጋጋሚ ንዘጋጠመ ወራር ኩናት ሲዒቡ ድማ ብማሕበረ ኢኮኖሚ ስነ ልቦናውን ካልኦት ውድቀታት እናተፈተነ ከም ዝመጸ ድርሳነ ታሪካት የዘንቱ ነዞም በብዘመኑ ዘጋጥሙ መሓለኻታት መሰረት ብምግባር ድማ መጋድቲ ውሽጣዊ ሕምስምስ ከጋጥሞ ምርኣይ ድማ ዳርጋ ንቡር ዝተለመደ እናኾነ ከም ዝመጸ ውዒሉ ሓዲሩ እዩ ነዚ ጭቡጥ መርኣያን ኣብነት ዝኾነ ተግባር ቀረባ እኳ እንተርኢና ንውልቀ ረብሖም እምበር ስቃይ ህዝቦም ዘየንታዮም ነጋዶ ኩናት መሰረት ኣልቦ ወረ ኩናት ብምንጻሕ ብተግባር ናብ ኢድ ሕድሕድ ዘይበጽሐ መስተኻኸሊ መሓያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከም ምክንያት ብምጥቃም ከምውን መሰረታዊ ሸቐጥ ዝኣትወሎም በርታት ከም ዝተዓፀው ዘይሰርዑ ወርህ ብምንጻሕ መማሓየሺ ክፍሊ ግብሪ ስራሕ ሰራሕተኛታትን ካልኦት ልበወለድ ሰበባት ምክንያት ብምግባር ነቲ ብኩናትን ምኽባር ናብራ ኣዝዩ ዝተሓሰየ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣት ዘይስርዑ ዝተጋነነ ወሰኽ ብምውሳኽ ኣብ ከቢድ ዝተሓለለኸ ቅልውላው ክወድቕ ይግብርዎ ኣለዉ ህልው ኩነታት ትግራይ ድማ ነዚ ምስሊ ኣብ ጠላ ፀሓይ ብግልፂ የርእየሉ ህዝቢ ዝሰምዖ ስኢኑ ተስፋ ብምቁራጽ ዝሓዞን ዝጭብጦን ስኢኑ ንዝደልዮ መሰረታዊ ሸቐጣት ንኽዕድግ ነጋዶ ብዝኣዘዝዎ እምበር ንሱ ዓቕሙ ብዝመጠኑን ብዝደልዮን ብመሰረት ዝተረጋጋም ስርዓት ዕዳጋ ክገዝእ ዝኽእለሉ ዕድል ዳርጋ ተዓፂሎ ክብል እቲ መግለፂ ጠቒሱሎ እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብዚ ሰሙን እዚ ውልቀ ነጋዶ ንኹነታት ዕዳጋ ትግራይ
ከም ድሌቶም ይዝውርዎ ከም ዘለው ዘርኢ እንትኸውን ናይዚ ሳዕቤን ድማ በዚ እንተቀፂሉ መጻኢ ህልውና ትግራይን ህዝባን ከይዱ ኣብ ኢድ ውልቆም ምእታው ስለ ዘይተርፍ ንቅድሚት ክንደየናይ ዝገደደ ከቢድ ከም ዝኾነ ንምርዳእ ኣይኸብድን እሞማ ክሳዕ መዓዚና ከምዚሉ ዝቅፅል መፍትሒኡ መን ከይፍትሓዩ ንዝብሉ ብህዝቢ ብተደጋጋሚ ዝቀርቡ መወሰንቲ ሕቶታት ኣብ ግምት ብምእታው ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ እንተነኣሰ ኣብዞም ዝስዕቡ ዋኒናት ብምድሓብ ነቲ ዝተሓላለኸ ፀገም ናብራ ህዝቢ ብክፋልውን እንተኾነ ክፈትሑ ክጽዕር እዩ ክብል እቲ መግለጽ ጠቂሱሎ ቀዳማይ ንጹር ንዝኾነ ስርዓት ንግድን ቁፅጽርን ክስፋሕፋሕ ክገብር እዩ ካልኣይ ኣብ ልዕሊ ዘይስሩዕ ወረድ ዝነዝሑ ነጋዶ ክሳዕ ንብረቶም ምውራስ ዝበፅሕ ዘየማት ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ሳልሳይ ምዘይ ሕጋዊ ነጋዶ ዝተላመዱ መንግስታዊ ኣካላትን ትካላትን ከይህልው ብምርኣይ እንተሃልዮም ድማ ብመሰረት ሕጊ ምርመራ ንግዲ ዘየማት ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ክብል ጠቂሱሎ ራብዓይ ኣብ ወሰኽ መሰረታዊ ሸቐጣት ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝተተሓዙ መፍትሒ ዘድልዮም ነገራት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ንጹር ዝኾነ መስርሕ ብምንጻር ክረዳዳ እዩ ንኣብነት ከም ነዳዲ ምግቢ ተንከፍን ካልኦት ሸቐጣትን ሓምሻይ በብእዋኑ ኣብ ዝፍጠሩ ህልው ኩነታት ኣመልኪቱ ንህዝቢ ዘይዘንጉዕ መብርሂ ክወሃቡ ክግበር እዩ ሻድሻይ ኩነታት ዕዳጋ ኣመልኪቱ ዳሃሳስን ርእይቶ ህዝብን ምቕባልን ንሕብረተሰብ ምንቕቃሕ ወዘተ ዝኣመሰሉ ካልኦት ተግባራትን ተግባራዊ ብምግባር ወሰኽ ናሃር መሰረታዊ ሸቐጣት ብምሉእነት ተዘይተቐሪፉኩም እቲ ፀገም ንምንካይ ክስራሕ እዩ ዘየለ ኩናትን ወረ ኩናትን ብምንዛሕ ዜናቶም ሃፍቲ ዘኽዓብቱ ነጋዶ ኩናት ድማ ግዘ ተበሊጽካ እትገብሮ ዘለኻ መነወር ተግባር ኩሎም ጽባሕ ከም ዘጣዕሱኻን ከም ዘሕትቱኻን ብምርዳም ኣደብ ብምግባር ንዓድን ህዝብን ብዝጠቅም ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲልካ መስርሕኻ ክትግበር በዘጋጣሚ ንሓትት ክብል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ክልል ትግራይ 6 ሕዳር 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጽ ጠቂሱሎም لعلوت أمررها ودب حوحات إيرترا فانون سراويت حرنت أورومو أب سوداني مخرو كم زلو زملاخت حبريتا تسمع أب زقود عمل كيتو لما عن تزوز حبريتا كم زملاختو أنصار سرعة بلسجنا نزقبر قالسين نمحياله ودب سراويت نمتن خارزق الأخيبا أمررها فانو سراويت حرنت أورومون حوحات إيرتران أب سودان يمخرو كم زلو زملاخت حبريتا تسمع لهم أب زقود توسخ زرزر حبريتا بمركابه أب نايد حرسات مدلونا نباهم كنبلينا